Hi ma'am, excuse me. Pwede ka ba mapicturean? Solo? Okay lang. Dito tayo. Okay. Anong name mo ma'am? Denzi. Okay. Okay, 1, 2, smile. Isa pa. Smile, labas ngipin. Yan, 1, 2. Okay, ibang pose. Sa bag, hawak ka sa bag. Yan, yan. Okay, 1, 2. Isa pa. Okay, ibang pose. Yan, yan, yan. Okay, 1, 2. Close up tayo ba? Close up. Tapahawak sa buhok ulit. Yan, yan, yan. Apa? Okay, ibang pose. Wala na. Sige, waki na lang, waki. Okay, 1, 2. Isa pang waki. Isa pa. Okay. Pakita ko lang yung picture mo na. Sa boss prank mo lang po post. Hindi po.